142,000 worth iti shabu naala or nakumpiskar iti nasao apo nga lugar. Patrol sa Bombo Novi Organo ibombo mo. When Bombo Jordan agar 142,800 pesos imaata pa siya buti na samsam manipot kadagiti 12 individual. Pakiraman na ti talo babae kan siyam alalaki. Kalpasan ti panakipatumpalo and implementar ti search warrant sa G. Santo Niño Slaughterhouse Area, Baguio City, kitay rabii. Dagiti suspect kat marigbig iti alias dagitoy nga istong when 39 years old, unemployed, residente matlang tinaso lugar, alias J, 33 years old, unemployed, kan residente matlang Slaughterhouse Area, Baguio City, alias Kiday, 40 years old, kan residente Slaughterhouse, Baguio City, 36 years old, alalaki, may sa driver, kan residente ti Upper QM, Baguio City, nakambagmat lang ti 27 years old ang lalaki. May isang helper kan residente ni Dreamland, Baguio City. Kastamat lang iti 19 years old ang lalaki. Residente ni Dominican Hill, Baguio City. 23 years old ang lalaki. Helper, tubo sa G. Barbara, Pangasinan. 38 years old nga unemployed. Kan residente ti Slaughterhouse Area, Santo Niño, Baguio City. 40 years old ang babae. Unemployed kan residente ti Ambyong, Latinid Benguet, 41 years old a babae. Unemployed kan residente ti Ago o Latinad, kan ti 41 years old a babae. Dispatcher kan residente ti Slaughterhouse Area, Santo Niño, Baguio City, tubo sa Jbin Malaya, Pangasinan, bahay ti panakipatungpal search warrant, nasarakan ti 10 piraso ti heat seal transparent plastic sa siya, ang naglaon ti maatap a Cebu, manipod ti nasa o pagtangan a subject for search warrant. Iti sa balabangir, bahay ti panakakapkap dagiti suspek, talong individual pakiraman ti 40 years old a babae, kandwa a lalaki iti nasamsama iti tutor. May sa piraso ti transparent plastic sachet kan may sa lighter. Dumanon ti agrop na surok kumurang 21 grams mo ti pakabuklan titimblang timbang dagiti nasa uno dagiti na nakumpiskara anasao nga drug evidences. Kabatan na nakumpiska mo lang ti sumagmano non-drug evidences kas iti butane gas torch, glass tutors, assorted lighters, used aluminum strip, wenno steel foil, wenno residue, glass tutors with residue, plastic sachets, several open plastic sachets with traces of suspected shabu, kan sling bag. Kabatan na iti nasa ongam drug den kat nabayagan na gamanmanmanan matlang iti operatiba Bombo Jordan kan malaksik iti dayta drug den ako naton nga drug den nga Bombo Jordan kasi as in nga grabe nga ako naton nga nailat kan grabe nga nakawarawara kan grabe nga ako naton nga adu dagitoy na ko naton nga nag-usara na iti illegal nga droga iti nakita dito ni enti ko naton nga parang nga second story nga bungalow dagitoy na nasa o nga ko natayon nga suspect. So bale dua dahito na talaga nga suspect or akin balaya iti nasa o nga ko natayon nga pagnanaudan ngamno pa'y kasta adu iti ako natayon nga tattao or when adu dagitoy na ko natayon nga tattao nga ko naton nagturturong iti nasa o nga balaya nga ko natayon nga maatap nga ko naton nga gumatgatang ken agar-aramat matlang iti shabu iti nasa o nga ko naton nga lugar. Isu nga dagitoy ni daduma nga nakumeg haan nga ko naton nga taga-ijay gaputa kun naton nga dalang iti sabali nga inaramid da ijay Bombo Jordan isu nga kun naton nga nairaman da nga natiliw ngam dagitoy na matlang dadto mga natiliw niya Bombo Jordan ket part matlang suna iti ako natayon nga manmanan dagitoy na dumaduma nga drug units dito na syudad iti Baguio. So baligi tinasawang operasyon wenno implementasyon babon ti Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office iti Cordillera Administrative Region Baguio Benguet Provincial Office kastamot lang iti Regional Special Enforcement Team iti Philippine Drug Enforcement Agency. Adamot lang iti Philippine Drug Enforcement Agency manipod iti Abra Provincial Office, Baguio City Police Office Station 2, Baguio City Police Office Station 6, Baguio City Police Office Station Drug Enforcement Unit,
Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit de Cordillera Administrative Region, Cavite City Intelligence Team, Baguio Regional Intelligence Unit 14. Dagiti suspect katsuwang sango ti kaso a panaglabsing iti sections 6, 7, 11 kan 12 ti Article 2 iti Republic Act 9165. Patrol sa ISA, Bombo Navigantes ISA, Bombo Radio Philippines #1 and most trusted source of news and information.